नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नहीं आसी 9 मे 2026 दैनिक राशिफल। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथमे से विष्णु नाम स्मरण करवा। ओं नम विष्णवे प्रभ विष्णवे। तत्सहित आज बारर स्वामी शनिदेव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे आजिर जो मानकर जन्मदिन सेमानकु हार्दिक अभिनंदन। भगवान विष्णुकर कृपा सदा बेले आपनकु मिली थाउ एवं आपनकर भविष्यत उज्जवलमय होउ। तत्सहित आज जो मानकर विवाह वार्षिक उत्सव सेमानकर शिव पार्वती भली जुड़ी सदा बेले रही थाउ। तेबे आजिर पंचांग आज 2026 मे मास 9 तारिख उड़िया बैशाख मास 26 दिन शनिवार कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि जहाँ दिबा 9 घटिका 25 मिनिट पर्यंत रहुछि। तापरे जहाँ की अष्टमी तिथि आरंभ होउछि। आज श्रावण नक्षत्र जहाँ रात्रि 7 घटिका 1 मिनिट पर्यंत रहुछि। तापरे धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होउछि। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5 घटिका 11 मिनिट रे। सही बड़ी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6 घटिका 11 मिनिट रे। आज जुग्नि रहिछि वायुकोण रे जहाँ दिबा 9 घटिका 25 पर जुग्नि ईशान कोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि जहाँ की वृष राशि व्यक्ति सिंह राशि व्यक्ति एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिबा 9 घटिका 25 पर 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि पशु हानि तत्सहित कृषि संतान हानि। आज अष्टमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि ताल तत्सहित नड़िया भोजन निषेध रहिछि। आज होछि श्रीक्षेत्र भौरी यात्रा तत्सहित विश्व कवि रवींद्रनाथंकर जयंती। आज शुभ कार्य करिपारिबे जहाँ की विवाह पाणी ग्रहण जहाँ की सूर्यास्त परे एवं शेष रात्रि मध्यरे। आजिर अशुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 6 घटिका 45 मध्य रही काल बेला। सेही भली पुणी अपराह्न 4 घटिका 10 रु अपराह्न 6 घटिका 11 मध्य रही काल बेला। सेही भली दिबा 8 घटिका 28 रु दिबा 10 घटिका 5 मध्य रही राहु काल। सेही भली दिबा 1 घटिका 1 रु दिबा 2 घटिका 37 मध्य रही 12 बेला। सेही भली संध्या रु रात्रि 7 घटिका 45 मध्य रही काल रात्रि। पुणी शेष रात्रि 4 घटिका 4 रु शेष रात्रि 5 घटिका 10 मध्य रही काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला दिबा 10 घटिका 6 रु दिबा 12 घटिका 23 मध्य रही शुभ बेला। सेही भली रात्रि 12 घटिका 35 रु रात्रि 2 घटिका 11 मध्य रही शुभ बेला। तेणु एही समय जेकोसी शुभ कार्य करिपारिबे। तेबे चालंतु जानिबा आजिर ग्रहर स्थिति। आज मेष राशि रे रवि बुध अवस्थापन करिसंती। वृष राशि रे शुक्र अवस्थापन करिसंती। मिथुन राशि रे बृहस्पति अवस्थापन करिसंती। सिंह राशि रे केतु अवस्थापन करिसंती। मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करिसंती। कुंभ राशि रे राहु अवस्थापन करिसंती। मीन राशि रे शनि एवं मंगल अवस्थापन करिसंती। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य सफलता पाइबे। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में निजर दक्षता बजाय रखिबे। चाकरी संबंधर कार्य गुड़िक निश्चित पदोन्नति हबार पूर्ण सुजोग रहुछि। इंटरव्यू एग्जाम रे निश्चित सफलता प्राप्त करिवे एवं आपणकर चाकरी संबंध कार्य उच्च अधिकारी प्रसन्न रहिबे। आज मेष राशि व्यक्ति ग्रह सुख जुग रहुछि जहाँकि परिवार बंधुवर्ग सहित भल संबंध रहिबो।
तेबे आज मेष राशि व्यक्ति निजर कार्य को अधिक सफलता करिबा पई आपण हनुमान मंदिर रे दर्शन करंतु आपणकर भाग्य आहुरी सफल आड़क अग्रगति करिबो। तेबे आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करंतु ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकु निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करने को पड़ो। व्यवसाय क्षेत्र में बाधा सृष्टि हो पारे। राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में सामान्यतः जहाँकि मान सम्मान हानि जुग रहुछि, तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु। विशेषकर शत्रु माने आपन को विभिन्न प्रकार परेशान करि पारंती, जहाँ पई आपनकर मानसिक स्तर रे अस्थिरता अधिक देखा दे पारे। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज समस्त नूतन कार्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु, जहाँ आपनक पई भलो हेबो। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति परिवार वर्गक क्षेत्र में विशेषकर पुत्र पुत्री सहित अधिक मतभेद देखा दे पारे। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज आपण निजर भाग्य को स्थिर करिबा पई प्राप्त समय सूर्य को प्रणाम करंतु। विशेषकर यदि सूर्य नमस्कार करिवे आपणकर आहुरी अधिक सफलता को अग्रगति करिवो। तेबे वृष राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य संख्या रही 9। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य जनित पीड़ा अनेक क्षेत्र में देखा देबो। जो मानकर पूर्वरु रक्तचाप दोष थिबो सेमानकर आज आहुरी अधिक द्विगुणित स्वास्थ्य जनित समस्या होई पारे। तेणु यह प्रति निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज वाद विवाद ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। मानसिक स्तर रे आपण अशांति रही पारंती। अर्थ क्षेत्र रे आपण धार उधार काहाकू दियंतु नाही किंबा आणंतु मध्य नाही, जहाँ आपणक पई भलो हेबे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज कौनसी दूर यात्रा न करिले भलो। मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर कार्य को भलो सफलता आड़कू करिबा पई पाखरे एक बेलपत्र रखंतु। आपणकर कार्य सिद्धि जुग बनैबो। तेबे मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 8। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर दूर यात्रा युक्त लाभ रही। जेकोसी दूर यात्रा करिले सेतिरे सफलता पाइबे। अर्थ व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपणकर भाग्य सुफल जुग रहुछि, जहाँकि आज अर्थ संचय करिवार मध्य उत्तम जुग रहुछि। व्यवसाय रे अनेक प्रकार लाभ करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणको संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज उत्तम भोजन प्राप्त जुग रहुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज शयन सुख मध्य प्राप्त जुग रहुछि। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम रे सफलता पाइबे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज अधिक सफलता पाइबा पई निजर मां को प्रणाम करी जेकोसी कार्य आरंभ करंतु। कार्य रे सिद्धि जुग बनई दिबो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 7। भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपणकर भाग्य अति उत्तम जुग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण जुग रहिछि। उत्तम स्वास्थ्य आज रहिबो। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा समाधान रास्ता बाहरिबो। आज आपणकर मान सम्मान अधिक वृद्धि होबार पूर्ण जुग रहुछि एवं ख्याति अर्जन करिवार आपणकर कार्य जहाँकि वर्णना करुछि। तत्सहित समस्त प्रकार सुख प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुछि। शत्रु मानक ठारू आपण विजय प्राप्त करिवे। कंपटीशन क्षेत्र रे निश्चित सिद्धि जुग रहुछि। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति निजर भाग्य को अधिक सफलता पाइबा पई निजर पिता को प्रणाम करंतु बा तांको ठारू आशीर्वाद नै जेकोसी कार्य आरंभ करिले समस्त प्रकार कार्य निश्चित सफलता जुग रहिबो। तेबे आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 6। भाग्य रंग आपण
ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ଯୋଗ ରହୁଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ବା ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଛି ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ କଳହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନର ଅନେକ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଦେବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ଏବଂ ନିଦ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜଳଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଳଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବାକିଆ ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖହାନି ବିଫଳତା ତତ୍ସହିତ ପାପ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଚୋରି ଖରାପ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଲିପ୍ତ ହେବାର ଅନେକ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଠହୀନତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
ଆଜି ଯଦି ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ରୋଗଯୁକ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହାଙ୍କର ଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇପାରେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧାର ଉଧାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତତ୍ସହିତ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ଖରାପ ଯୁଗ ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅନେକ ପରିମାଣର ରହିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ନିଜର ପୂର୍ବରୁ ମହତ୍କାଂକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ କନ୍ୟାକୁ କିଛି ମିଠା ବା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।